अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कुर्लुस उस्मान की एपिसोड 3 के पार्ट 2 में आप सबको खुशामदीद। ड्रामे की शुरुआत में औरहान और शहजादी होलोफिरा का सीन दिखाया जाता है, जिसमें शहजादी होलोफिरा औरहान से पूछती हैं कि मैं यहाँ से कब जाऊंगी। औरहान कहता है आप मेरी वालिदा की वजह से परेशान ना हो, वो आपके खिलाफ नहीं है। जिस पर शहजादी होलोफिरा कहती हैं मैं जानती हूँ, लेकिन मैं और आपकी वालिदा हम दोनों नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जल्द घर छोड़ें। जिस पर औरहान साहब कहते हैं जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा, सिर्फ कुछ देर तक इंतजार करें। इसके बाद याकूब साहब का महल दिखाया जाता है। याकूब साहब के महल में महमद मौजूद है। महमद अपनी तलवार देख रहा होता है कि अचानक एक सिपाही अंदर आता है और आकर उसे बताता है कि उसने एक शख्स को पकड़ा है। ये शख्स बोरान साहब को एक खत लिख रहा था। वो ये खत पकड़कर महमद को देता है। महमद इस खत को पढ़ता है तो उसमें उसे पता चलता है कि ये खत वो वाकई बोरान साहब को लिख रहा था, जिसमें वो महमद के इरादों के बारे में बात कर रहा था। याकूब साहब का बेटा ये देखकर गुस्से में आ जाता है और उस शख्स से कहता है क्या तुम नहीं जानते कि बोरान साहब को या यानी शहर को यहाँ से खत लिखना मना है। जिस पर वो शख्स कहता है मैं जानता हूँ। तो वो पूछते हैं तो फिर तुमने ये सब किसके कहने पर किया। तो वो शख्स कहता है ये सब मैंने खुद ही किया। इसके बाद वो उस पर तशद्दुद करते हैं और कहते हैं कि इसे ले जाओ और इससे सारी बात उगलवाओ ताकि पता चले कि इस शहर में और कितने जासूस मौजूद हैं। सिपाही उसे ले जाते हैं। इतनी देर में याकूब साहब और सादत खातून आ जाती हैं। मोहम्मद उनको सलाम करता है और पूछता है कि वहाँ पे क्या हुआ। तो वो बताते हैं कि रैमूस उनके पास है। जिस पर मोहम्मद कहता है इसका मतलब है उस्मान को पता चल चुका है कि हम क्या कर रहे हैं, तो मैं जाकर उस्मान पर हमला कर देता हूँ। तो याकूब साहब कहते हैं नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस्मान पहले ही जानता है कि इस सब के पीछे मैं हूँ। इसीलिए वो तलवार लेकर दस्तरखान पर आ गया। जिस पर मोहम्मद और भी गुस्से में आ जाता है। तो वो कहते हैं कि लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो मुझ पर हमला कर सके। इसके बाद मोहम्मद बार बार याकूब साहब से जंग की इजाजत चाहता है, लेकिन याकूब साहब कहते हैं कि हम इस तरह नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर हमने उस्मान पे हमला किया तो तमाम गाजियान और हमलावर हमारे खिलाफ हो जाएंगे। हमें पहले उस्मान के लोगों को अपनी तरफ खड़ा करना होगा ताकि कोई भी हमारे खिलाफ आवाज ना उठा सके। इसके बाद उस्मान साहब के महल का मंजर दिखाया जाता है, जिसमें ये जासूस रैमूस की भागने में मदद कर रहा है। उधर उस्मान साहब खड़े अपने सिपाहियों से बात कर रहे हैं। वो इन तमाम होने वाले वाकयात पर बहस कर रहे हैं। इसके बाद याकूब साहब का खेमा दिखाया जाता है। तो याकूब साहब अपने बेटे से कहते हैं कि उस्मान अब अपनी साख बचाने की कोशिश करेगा और अपनी साख बचाने के लिए वो फतूहात शुरू करेगा। इधर उस्मान साहब दिखाए जाते हैं तो वो यही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि याकूब साहब ने हमारी साख को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने हमें हर तरफ से घेर लिया, लेकिन अब हम उनका मुहासरा तोड़ देंगे और हम वापस से अपनी साख बनाएंगे। इसके लिए हमें कुछ फतूहात करनी होंगी। तो उस्मान साहब के सिपाही कहते हैं लेकिन ये फतूहात हम कहाँ से शुरू करें। तो सारे सिपाही और उनके बेटे आपस में बात करने लगते हैं और वो कहते हैं कि हम इस सबसे पहले केस्तल की फतह का इरादा कर रहे थे। जिस पर उस्मान साहब खामोशी से देखते रहते हैं। इसके बाद याकूब साहब का खेमा दिखाया जाता है, जिसमें याकूब साहब का बेटा भी यही सवाल कर रहा होता है कि वो कहाँ से फतूहात शुरू करेंगे। वो भी कहता है कि उस्मान साहब इस सबसे पहले केस्तल की फतह का इरादा कर रहे थे। तो याकूब कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो वहीं से शुरू करेगा जहां उसकी साख को नुकसान पहुंचा था, वो लेफ के जाएगा। इसके बाद उस्मान साहब के किले का मंजर दिखाया जाता है, जिसमें उस्मान साहब भी यही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं फतूहात का सिलसिला लेफके से शुरू करूंगा और वहां से ही उनसे हिसाब लूंगा जहां उन्होंने ये सब फितना शुरू किया। इन तमाम बातों के दौरान दिखाया जाता है कि रैमूस और वो जासूस भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये जासूस रैमूस की भागने में मदद कर रहा है और साथ साथ ये ध्यान रखता है कि कहीं कोई सिपाही या उस्मान साहब उसे देख ना ले। इसके बाद दोबारा से याकूब साहब का खेमा दिखाया जाता है। तो याकूब साहब अपने एलची को बुलाते हैं और कहते हैं अब तुम जाओ और सारे सरदारान से कहो कि अब से हर कोई उस्मान पर इल्जाम लगाएगा, कोई भी उस्मान का साथ नहीं देगा। अगर वो लोग उस्मान का साथ देते हैं तो वो मेरे दुश्मन होंगे। इस तरीके से वो सरदारान को उस्मान से दूर कर देता है ताकि कोई भी उस्मान को जंग के लिए अपने सिपाही ना भेजे और उस्मान बिल्कुल तन्हा हो जाए। इसके बाद वो अपने बेटे से कहता है कि तुम जाओगे संजाक्सिस की तरफ और उनसे कहोगे कि वो उस्मान की बैत कर ले। ये वो लोग हैं जो डाकू हैं जिनसे औरहान पहले बात कर चुका है कि आप मेरे बाबा की बैत कर ले, लेकिन वो लोग नहीं माने और औरहान वहां से नाकाम लौट आया। तो याकूब कहते हैं कि तुम जाओ और उन लोगों को सोना दो और उन्हें लालच दो ताकि वो उस्मान साहब की बैत कर ले। जिस पर मोहम्मद कहता है हम उस्मान को संजाक्सिस के लोग क्यों देंगे, वो लोग लड़ना जानते हैं। जिस पर याकूब साहब कहते हैं कि संजाक्सिस जब उस्मान के साथ जंग में शरीक होंगे तो उस जंग का हाल तुम भी खूब जानते हो कि किस तरह का होगा, लेकिन उस्मान फौज की तादाद बढ़ाने के लिए उन्हें अपने साथ कबूल कर लेगा। इसलिए तुम जाओ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। इसके बाद दोबारा से उस्मान साहब के महल का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने सिपाहियों के साथ ये सब बात कर रहे हैं। इतने में रैमूस तीर चलाकर उस्मान साहब का निशाना बांधता है।
تو یہ سپاہی جلدی سے چلاتا ہے اور عثمان صاحب کو خبردار کر دیتا ہے، جس پہ عثمان صاحب اس تیر سے بچ جاتے ہیں اور یہ جاسوس جلدی سے چاقو کا وار کر کے ریموس کو وہیں پر ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب اور باقی سپاہی بالکل حیران رہ جاتے ہیں۔ عثمان شدید غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ہی گھر میں مجھ پر حملہ ہوا ہے۔ تو یہ سپاہی کہتا ہے جناب یہ بھاگ رہا تھا، میں نے اسے دیکھ لیا، یہ آپ پر حملہ کر رہا تھا۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں اس سپاہی کو انعام سے نوازا جائے گا، لیکن وہ بحران پر شدید غصہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا، میرے اپنے ہی گھر میں مجھ پر حملہ ہوا ہے۔ تو بحران کہتا ہے کہ آئندہ نہیں ہوگا، جس پر عثمان صاحب شدید غصے سے اسے وہاں سے بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ نکلو یہاں سے، اگر کوئی جاسوس ہے تو اس کو ڈھونڈو، میں چاہتا ہوں تم اس سب کو اچھے سے ختم کرو۔ اس کے بعد بحران صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو کنور صاحب اس جاسوس سے کہتے ہیں کہ تم بہادر ہو، تمہیں انعام دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہاں سے سب چلے جاتے ہیں۔ تو یہ شخص جو جاسوس ہے یہ طنزیہ مسکراتا ہے۔ اس شخص نے ریموس کو مار کر عثمان صاحب کا بھروسہ جیت لیا اور دوسری طرف اس نے ریموس کو بھی ختم کر دیا کیونکہ وہ مزید کسی کام کا نہیں تھا۔ اس کے بعد عثمان صاحب کا کمرہ دکھایا جاتا ہے جہاں مالہن خاتون عثمان صاحب کا کھانے پر انتظار کر رہی ہیں۔ جیسے ہی عثمان صاحب آتے ہیں تو مالہن خاتون کہتی ہیں کہ آ جائیں کھانا کھاتے ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھوک نہیں، جس پر مالہن خاتون کہتی ہیں مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے، یہ بات اورحان کے بارے میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اورحان شہزادی ہولوفیرا کو پسند کرتا ہے۔ جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مالہن خاتون کہتی ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ شہزادی ہولوفیرا غیر مسلم لڑکی ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں لیکن اسے تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ مالہن خاتون کہتی ہیں کہ کاش ایسا ہوتا، لیکن وہ ایک باعمل عیسائی ہے، وہ صلیب بھی پہنتی ہے، اس کے علاوہ اس کی پرورش بہت ہی آزاد ماحول میں ہوئی ہے، وہ ہمارے اصولوں کو نہیں مانے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم کسی ترکمان لڑکی سے اورحان کی شادی کر دیں۔ جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ آپ مجھے اس معاملے سے دور رکھیں، آپ ماں بیٹا اس معاملے کو آپس میں بات کر کے سلجھا لیں۔ میں لیفکے کی فتح کے لیے جانا چاہتا ہوں اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کل آپ علاؤالدین کو لے کر سرحدی بازار کی طرف جائیں، وہاں جا کر آپ ایک بہترین اور مضبوط موقف اختیار کریں اور یعقوب بے کے قبیلے کو ایک مؤثر جواب دیں۔ جس پر مالہن خاتون کہتی ہیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اورحان صاحب بہت ہی پریشان ہو کر محل میں چل رہے ہوتے ہیں کہ فاطمہ جو ان کی بہن ہے وہ ان کے پاس آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ پریشان نہیں ہوں، میرے پاس آپ کے مسائل کا حل ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ شہزادی ہولوفیرا اسی محل میں رہیں، لیکن مالہن اماں کو منائے بغیر اس طرح ممکن نہیں، اس لیے آپ مالہن اماں سے بات کریں اور انہیں یہاں رکھنے پر راضی کر لیں۔ اورحان صاحب کہتے ہیں کاش یہ آسان ہوتا، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ممکن نہیں۔ تو فاطمہ ایک خادمہ کو بلاتی ہیں جس کے ہاتھ میں کھانے کا ایک تھال ہے، کھانے کے تھال کے درمیان میں ایک گلاب کا پھول ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ آپ یہ کھانا اماں کے پاس لے جائیں اور ان سے بات کریں۔ اس پر اورحان صاحب کہتے ہیں کیا اس طرح کرنے سے بات بن جائے گی؟ تو فاطمہ کہتی ہیں کہ یہ تو پیش کرنے والے پر منحصر ہے، آپ جائیں اور پوری کوشش کریں۔ اس کے بعد عثمان صاحب کے سپاہیوں کا منظر دکھایا جاتا ہے، وہ سب آپس میں کھیل رہے ہیں، وہ سب بہت خوش ہیں اور جنگ کی وجہ سے بہت پرجوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دن کا بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے اور اب انشاءاللہ ہم فتح کر کے لوٹیں گے۔ جس پر بندار بے کہتے ہیں کہ ایک سپاہی کیا چاہتا ہے؟ تو تمام سپاہی کہتے ہیں وہ شہید ہونا چاہتا ہے، وہ لڑنا چاہتا ہے، وہ شہادت کی موت مرنا چاہتا ہے۔ تو بندار بے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں وہ ایک اور چیز بھی چاہتا ہے لیکن اس بارے میں بات نہیں کرتا۔ تو سب سپاہی انہیں دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بندار بے اپنے سامنے 2 صندوق کھولتے ہیں، ان صندوقوں میں سونے کے سکوں سے بھری ہوئی پوٹلیاں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عثمان صاحب کا اعلان ہے کہ جو جو سپاہی اس جنگ میں حصہ لیں گے انہیں معاوضے سے نوازا جائے گا۔ جس پر تمام سپاہی بہت خوش ہو جاتے ہیں اور وہ بندار بے سے یہ معاوضہ وصول کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد مالہن خاتون کا کمرہ دکھایا جاتا ہے جہاں مالہن خاتون بیٹھی کچھ سوچ رہی ہیں۔ اتنے میں مالہن خاتون کے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور اورحان صاحب اندر آتے ہیں۔ اورحان صاحب کے ہاتھ میں وہی کھانے کا تھال ہے جس پر مالہن خاتون یہ دیکھ کر کچھ پریشان سی ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اورحان صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے لیے کھانا لایا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر کھانا کھائیں۔